Veliki pozdrav, moje ime je Mladen Veličković. U prvoj lekciji iz teorije muzike upoznaćete se sa pojmom zvuka i tona, a u narednih nekoliko lekcija i sa ostalim osnovnim pojmovima. Posle toga ćemo se baviti i ostalim oblastima kao što su metrika, ritmika, melodika, dinamika itd. Muzika je umetnost koja se služi tonovima kao sredstvom svog izraza. Ona dopire u našu svest pomoću čula sluha. Sve ono što razabiremo sluhom zovemo opštim imenom zvuk. Zvukova ima neodređenih, to jest neartikulisanih, i određenih, to jest artikulisanih. Među neodređene zvukove ubrajamo šum, lupu, škripu, grmljavinu itd. A među određene zvuk zvona, svirale, ljudskog glasa, odnosno pevanje itd. Zvukovi određene visine primenjuju se u muzici i zovu se muzički tonovi. Muzički ton je zvuk koji ima određenu visinu, jačinu, trajanje i boju. To su 4 glavne osobine muzičkog tona. Da bi se proizveo ton, potrebno je da elastično telo koje je napeto, u težnji da se ponovo vrati u mirno, to jest nenapeto stanje, proizvodi treptaje. Na primer, žica, struna, metalna ili drvena pločica itd. Pod treptajem se podrazumeva pokret, odnosno kretnja koju najočiglednije izvodi klatno kada iz tačke krajnje napetosti H pređe put do suprotne tačke iste napetosti H1 i vrati se u prvobitnu tačku H. Udaljenost od tačke krajnje napetosti H do tačke mirovanja M zove se daljina treptaja ili amplituda. Vreme koje je telu potrebno da izvrši potpuni treptaj zove se trajanje treptaja ili perioda, a broj treptaja koji se izvrši u 1 sekundi zove se frekvencija. Mera za frekvenciju zove se herc. Na primer, ton od 435 Hz ima 435 treptaja u 1 sekundi. Što je veći broj treptaja, odnosno što je veća frekvencija, to je veća i visina tona koji čujemo. Granice u kojima raspoznajemo sluhom zvukove čine tonovi od 20 Hz do 20.000 Hz. U muzičkoj praksi upotrebljavaju se tonovi od 20 Hz do 5000 Hz. Da bi se odredili što tačniji odnosi tonova po visini, ustanovljen je takozvani kamerton. To je normalno A koje ima frekvenciju 440 Hz. Svaki muzički ton predstavlja složenu zvučnu pojavu, jer se sastoji od glavnog tona, onog koji čujemo, i niza u njemu sadržanih harmonskih gornjih tonova, to jest alikvotnih tonova. Broj i jačina ovih gornjih tonova određuju boju glavnog tona. Kada zvučni talas naiđe na neko telo ili vazdušni prostor sa istom ili sličnom frekvencijom, izazove zajedničko treperenje ili rezonancu, koja pojačava zvučni talas. Da bi se takvo pojačavanje zvučnih talasa izazvalo, treba frekvenciji tonova da odgovara frekvencija tela koje rezonira. Zato visoki tonovi zahtevaju manja, a duboki tonovi veća tela za rezonancu. Na primer, violina i kontrabas. Kao što smo rekli, visina tona zavisi od frekvencije, to jest broja treptaja u 1 sekundi. Jačina tona zavisi od veličine daljine treptaja, to jest amplitude i zapremine tela koje treperi. Trajanje tona zavisi od trajnosti spoljnog uticaja koji izaziva treperenje i od postojanosti treperenja tela, to jest muzičkog instrumenta. Boja glavnog tona ili tembr zavisi od broja i jačine harmonskih gornjih tonova, to jest alikvotnih tonova. Visina frekvencije gornjih tonova može biti vrlo različita, na primjer, kod flaute se penje do 4000 Hz, kod violine do 8000 Hz, kod trube do 9000 Hz itd. Prema tome, svaki instrument ima svoju različitu tonsku boju, kao i svaka vrsta pevačkih glasova. U muzičkoj praksi upotrebljava se oko 100 tonova različite visine. Tonove delimo na duboke, srednje i visoke. Duboke tonove zovemo opštim imenom bas, a visoke diskant. Svaki ton ima svoje ime.
Tonove imenujemo pomoću 7 osnovnih imena koja glase C ili Do, D ili Re, E ili Mi, F ili Fa, G ili Sol, A ili La, H ili Si. Sa leve strane su imena tonova po abecedi C, D, E, F, G, A, H. A sa desne strane su imena tonova u solmizaciji Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Solmizacija se uglavnom primenjuje u pevačkim vežbama jer sadrži skoro sve samoglasnike.